Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara. Faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sami wonten dinten ingkang mulya, wonten dinten ingkang dingendikaaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak sae-saenipun dinten, wonten dinten ingkang sedaya ibadah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, wa ibadah qalbiyah dilampahi kaum muslimin wonten dinten Idul Adha. Kula lan panjenengan sami bersyukur sanget amargi Allah Subhanahu wa taala tasih nyukani kesempatan, tasih nyukani kesehatan, tasih nyukani keimanan sehingga kula lan panjenengan sami tasih saged nindakaken dawuhipun Allah lan tasih saged nebi laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun selawat lan salam boten kesupen ugi kita aturaken kunjuk dumateng Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kula lan panjenengan sami, muallim kula lan panjenengan sami ingkang kula lan panjenengan sami tenggo-tenggo syafaatipun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salajengipun
kawula ngemutaken dumateng badan kawula piyambak terkhusus lan dumateng hadirin lan hadirat ingkang rawuh wonten mriki. Monggo kula lan panjenengan sami tingkataken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkataken raos ajrih dumateng azabipun Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkataken kualitas ketakwaan kanthi nindakaken dawuhipun Allah lan nebihi laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi ketaatan kula wau kula lan panjenengan sami benjang pikantuk keridhaan saking Allah, pikantuk derajat ingkang inggil wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun wallah wonten Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sak sae-saenipun tiyang inggih menika tiyang ingkang paling takwa dumateng Allah, tiyang paling ajrih dumateng azabipun Allah Subhanahu wa taala, tiyang ingkang gadhahi raos takzim dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini sering kita dengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, kisah Nabi Ismail putra beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah kolowau, dari cerita kolowau, dari hikmah kolowau nopo mahabbatullah. Tiang menawi sampun remen dumateng Allah Subhanahu wa taala niku sampun pikantuk kenikmatan ingkang ageng. Orang yang hatinya sudah mencintai Allah, itu dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Li'anna mahabbatallah, karena mencintai Allah Subhanahu wa taala min a'la wa akbaril maqamatil ubudiyah, karena tingkatan paling tinggi dalam masalah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatu ruknun min arkanil ibadah. Mahabbah, rasa cinta, itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah. Maka tak kalah seseorang tiang menawi sampun gadai raos remen dumateng Allah Subhanahu wa taala, tiang kala wau tiang ingkang pikantuk kebahagiaan wonten alam donya dumugi mangke wonten akhirat. Ananging tiang boten cekap ittia, boten cekap namung ngakeni piyambake remen dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambake boten cekap ngendikaaken kawula remen dumateng Allah, ananging kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh wonten Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum, katakanlah, in kuntum, jikalau kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaknya kalian mengikuti sunnah-sunnahku. Niki bukti tiang menawi ngakeni remen dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ayat kala wau dingendikaaken kalian para ulama, mbok pilih ayat kala wau ayat imtihan, ayat ujian. Ujian pripun? Rumiyin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wonten zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu, seseorang, yaddai mahabbatallah, mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu hadhil ayah, salajengipun Allah Subhanahu wa taala ngandhapaken ayat kala wau, ayat imtihan,
kalau kalian benar-benar mencintai Allah, buktikan rasa cinta itu. Fattabi'uni, pripun, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Khalilullah, mencintai Rasulullah, mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta seseorang pasti akan dia lakukan apapun yang menyebabkan yang dicintai itu ridho. Sebagaimana orang tua ya, mencintai anaknya, mencintai keturunannya, pasti sedoyo upaya, sedoyo perjuangan, sedoyo pengorbanan pasti akan ia lakukan demi sang anak yang ia cintai. Padahal remen kulolan panjenengan sami dumateng Allah kedahipun langkung ageng katimbang remen kulolan panjenengan sami dumateng putra-putra kulolan panjenengan sami. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu. Makhluk-makhluknya harus lebih besar. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ngendikaaken ketika bersama Rasulullah, ya Rasulullah, ya, engkau lebih aku cintai dari segala isi yang ada kecuali diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la ya Umar, bukan seperti itu engkau mencintai Rasulmu. Maka bagaimana engkau tidak dikatakan beriman sampai engkau mencintai Rasulmu dibanding engkau mencintai dirimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita sampaikan wonten ngajeng kala wau, namanya cinta butuh pengorbanan. Kita korbankan segala apa yang kita miliki untuk membuktikan remen kulolan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang beliau mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau diuji oleh Allah ya. Maka kalau seseorang sudah mencintai Allah, pasti Allah akan mencintai dirinya. Dan bukti mencintai Allah menjalankan perintahnya, mengorbankan apa yang ia miliki untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mencintai hamba kalau wau. Sehingga menawi Allah remen dumateng hamba, pastilah Allah akan mengujinya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman, sak temenipun menawi Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang kaum, mencintai kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji dia. Fa in radiya fa ridho, kalau dia ridho dengan ujian itu, maka Allah akan ridho dengannya, Allah akan mencintai dia. Ananging wa in sakhita, ananging menawi dia boten rela, boten sabar, boten ridho, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan jadi mencintainya. Maka untuk membuktikan kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya, Ibrahim diuji sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala ngemotaken kisahipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Ibrahim dikaruniai seorang anak, balagha ma'hu sa'ya, anak paling lucu-lucunya, anak yang dinanti dalam waktu yang tidak sebentar. Allah Subhanahu wa ta'ala pengen menguji Ibrahim, pengen menguji cintanya Ibrahim. Nah, maka Allah uji itu dengan perintah untuk mengorbankan apa yang ia cintai
inggih punika putranipun. Putranipun napa niku? Qala ya bunayya, qala wahai anakku, ini arafil manami, aku di dalam mimpiku melihat ani atbahuka, aku menyembelih engkau. Masya Allah, anak yang paling ditunggu, anak yang paling dicintai, Allah minta sebagai bentuk bukti pengorbanan, sebagai bentuk cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti cintanya Ibrahim dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji raos remen kulolan panjenengan sami, akan menguji raos cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu paham bahwasanya sedaya ingkang kulolan panjenengan sami gadahi niku titipan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk takarub ilaihi, supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika kita ridho dengan ujian itu sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ridho, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kasih sayangnya kepada kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala ibadah kulolan panjenengan sami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, din agami niki betahaken tiang-tiang engkang purun berkorban, mengorbankan waktunya untuk datang ke masjid, mengorbankan tenaganya untuk meninggikan kalimat Allah, mengorbankan hartanya sebagai bentuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinul Islam perlu pengorbanan saking kulolan panjenengan sami supados Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dumateng kulolan panjenengan sami, supados Allah Subhanahu wa ta'ala remen dumateng kulolan panjenengan sami. Butuh pengorbanan. Pramila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang luar biasa ini kita ambil kisahnya Ibrahim, bagaimana supaya kita lebih mencintai Allah, supaya kita lebih berkorban demi Allah. Ingkang surullah yang surkum, kalau engkau menolong agama Allah, menolong dinullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Jangan khawatir, setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta kembalinya pasti kepada diri kita. Setiap Allah meminta kita untuk berkorban, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah, korbanlah untuk Rabbmu. Sedaya kala wau mangke wangsulipun dumateng kulolan panjenengan sami, sedaya kala wau maslahatipun dumateng kulolan panjenengan sami, maka jangan hitung-hitungan anggenipun ibadah dumateng Allah sebagai bentuk raos remen kulolan panjenengan sami dumateng Allah. Makaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi khotbah ingkang sekedhik kala wau saged nambahi raos remen kulolan panjenengan sami dumateng Allah, saged nambahi raos purun berkorban kangge Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kulolan panjenengan sami dados hamba-hamba ingkang pikantuk mahabbah, pikantuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tutup kanthi berdoa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa sadaqatana wa jami'a ibadatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.